श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद पञ्चदशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच अद तस्य पुनर्विव्रैः अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत तं दृष्ट्वा मिथुनं जात मृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचु परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवत कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूते पुरुषस्यानभायिनी अयं तु प्रथमो राज्ञा भुमान् प्रतकिता यशक प्रदुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्त्रवाः इयं च शूतते देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा मृतुमेवावरुन्धति एष साक्षादरो रेरांशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्पराहि श्रीरनुजज्ञेन भागिनी। मैत्रेयोवाच प्रशंसन्ति स्म तं बिभ्रा गन्धर्वप्रवराजगुः मुमुचुषु मनोधारा सिद्धा निर्जन्ति सस्त्रियः शङ्खदूर्य मृदङ्गात्या नेदुः दुन्तुभयो दिवि तत्र सर्व उभाजग्मोर्देवर्षि पितॄणां गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः शकासुत्य शुशैस्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा सिक्तं कदा पृथक् पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कला यस्य प्रतिगतं चक्रम् अंशस परमेष्टिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः आभिषेचनिकान् यस्मै आचक्रो सर्वतो जनाः सरित्समुद्रागिरयो नाकाकावककामृकाः यौक्षते सर्वभूतानि समाजग्ररूपायनं शो अभिषिक्तो महाराज सुवासा साद्बलङ्कृतः पत्नी आर्चिषालङ्कृत्य विरेजे अग्निवापरः तस्मै जकार तनतो हैमं वीरवरासनं वरुणशलिलस्राव मादपत्रं शशिप्रभं वायुच्चवालव्यजने धर्मकीर्तिमयं सजम् इन्दिरक्रीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमक ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिषुदर्शनं चक्रं तत्पत्नी अव्याहताकं कथां श्रियं दशचन्द्रमशिं रुद्र सदचन्द्रं तदाम्बिका सोमो अमृतमयानश्वां त्वष्टारूपाश्रयं रतम् अग्निराजकवं चापं सूर्यो रश्मिमयानिशो भूपादुके योगमय्यौ द्यौ पुष्पावलिमन्वकं नाट्यं शुकितं वादित्र मन्दर्दानं च केचराः ऋषयच्चाशिषः सत्या समुद्रशङ्गमात्मजं शिन्दव पर्वता नद्यो रथवीधिर्महात्मनः सूतोतमागतो वन्दे तं स्तोतुम् उपस्थिरे स्थावकांस्तान् अभिप्रेत्य मृदुर्वैन्य प्रतापवान् मेघनिर्घ्रातया वाचा प्रकशन्नितमब्रवीत् मृदुवाच भूषोदहेमागत सौम्यवन्दिन् लोके तु नास्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्यभूवन् वितता गिरोवक तस्मात् परोक्षोऽस्मधुभ सुधान्यनं करिष्यत सोस्त्रम् अभीशवाचक सत्योत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति शब्दाः महद्गुणान् आत्मनि कर्तुमीशक कस्तावकैस्तावयते शतोभिः तेष्या भविष्यन्निति विभ्रलब्धो जनावकाशं कुमतिर्न वेत प्रभवो ह्यात्मना सोस्त्रं जुगुप्सन्त्यभिविश्रुताः क्रीमन्दः परमोधारा पौरुषं वा विकर्कितं वयं द्वविदिता लोके सुधाद्याभिवरीभभिः कर्मभिः कथमात्मानं कावयिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे भृगुचरित्रे पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।